Gagi, teka lang, di ko marinig si Michi. Laksan mo, boss mo, Michi. Tara, pasok, pasok, pasok. Habol na lang kayo yung namatay. Habol kayo, R. Off-mic na ako. Good luck. Pasok R, pasok R, pasok R. Konti natin. Boy, ito lang to. Sanay naman tayo sa makonti, Mitch. Di habol yung mga kahabol. Wait lang ha. May Sa solo labas pa FPS yung ba? iba. Oo nga eh. Parang na lang na Ay, Goku, sorry, si sorry. Mira ng MJ. Oo, antayin na lang natin. Hindi Parang ko na ma-view lang. yung ano mo, boss Clyde. May pumasok na ba? Sa pa, boss Clyde. Wait lang. Saluin mo nga muna, boss Clyde. Ano ko lang sa cellphone ko para may mata ako. Ba't di ko ito mapasa, boss Clyde? Ano meron? Saglit lang to. Dito, bati tayo, guys. LB mid ah. Mid chaos. Okay, labas nyo. Reset. Labas. Ah, sige, okay na. Tara, tapak tayo. L. Kaya naman ata yung chaos, no? Oo, Ayan, Hindi. nandito ako eh. Sige, pasok tayo L. Dito ha. Pitik yung image nyo. Pitik lahat, pitik. Tara, angat. Takbo tayo, angat. Right. Ito ha, wait lang. 3, 2, tara push, ready, 1. Up, 2, up, 3, up. Sagad nyo. Reso pa tayo. Meron pa oh, yung DC oh. Harap pag Okay, yan. sa baba. Dito, makro ko. Dito, dikit makro ko. Yung namatay tapak lang L. Yung buhay, pitik image dito, yung buhay. 3, 2, tara baba. Pasok L yung patay. Eto, ready, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Tara pa, portal nga. Pasok patay. 7. Bas lang. 5, 4, 3, 2, tara G, 1. Up, 2, up, 3, up, 4, up. Sagad nyo nga tunnel, baka malikuran kayo Phoenix. Sagad yung tunnel. Paresong ako din. Sagad tunnel, pasok L patay. Pasok L. Labas nyo. Di ako na-raise. Labas nyo. Tapak R. Lilipat tayo, huwag muna papasok. Lipat mid. 3, 2, 1, tara pasok mid. Pitik agad na image, Gar. 8, 7, 6, 5, 4, kalat. 3, 2, push, ready. 1, up, 2, up, 3, up. Pasok nyo. Walang MH. Isa pa, ready, 1, up, 2, up. Diyan ako, Ansi. Yung mga bitaw doon kanina. Kaya pa ba? Tara, yung buhay. Sa portal. Pasok mid patay. 7. Ilang sarili niya. Image nyo lang. 4, 3, 2, 1. Ready. 1. Up. 2. Up. Angat nyo ha. Dito, may pedeside. Angat nyo pedeside, yung buhay. Hello. 3, 2, 1, tara push. Portal. Ready. 1. Up. 2. Up. 3.
Up. Pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang mid, pasok lang mid. Ah, ba? Ilabas nga muna, sabay-sabay tayo, labas, 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 labas. Sa KFC. Makapal mo Oo. dito, di natin kaya. Sige, sige. Labas yun, labas yun. Napakar. Kawawa lang tayo dyan. Di tayo puno. Kung saan ang puno yung guild kaso marami ding offline. Sige, boss. Tara, pasok, Ar. Kumbaga ano lang natin yung chaos. Takbuhan lang natin. Hindi lang natin finish isa. Sige, sige. Si Chok, oh. Kaya patik nga yung Mitch dito. Tara, baba. Baba, baba. Silid, baba. Baba, baba. Kinuha boy. Yan mo na. Wala akong words sa baba eh. Napakar. Depende natin para mainis yung chaos. Sige. Pwede naman. Tap natin to. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Pasok, Ar. Pitik nyo nga image. Pitik, pitik, pitik. Takbo tayo. Tara, pitik, pitik na. Takbo. Upper left, upper left. Angat kayo left, angat kayo left, angat kayo left. Pamid, 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 pamid. Lagi wala tayong image guys. Dito nga muna. May nahuli. Wait lang. Okay na kayo? Tara, pamid, 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 pamid. Ay, nang makaryanti. Ay. Pupal. Wait lang, baka pa lang. Na nga, yung Phoenix papasok ng ano. Tingin la likod ah. Patingin likod. Wait lang natin pumasok yung Phoenix. Tapak pala sila. BL ko kayo boy oh. Baka mabubos sa akin BL. Tara, tawid pa ano. Arko. Pile tayo. Di ako konsi, sali ka. Pakapal dito saglit. Pitik kayo mage. Pitikan nyo dito. 3, 2, 1, tara baba. Kasalubong HR ha. Ito na, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Tagos nyo pa ano. Pabilog muna. Ito, ready 1. Up. Harap likod. Yung mga habal. Sali ko, konsi. Ito ang likod mo. Nice. Okay, pasok lang ano, L patay, pasok lang L patay. Ito pa kayo, so labas. Siya may slot dyan, sali ko ya. Tapak may Picture tapak. tayo. Lipat R. Tapak lang. Siya may slot kayo. Salin nyo muna yun, no? Saan nyo yun, no? Sa Renzo. Alam nyo sa Renzo, pre. Saan nyo si Renz boy? Lipat kayo mid. Isin ko lang. Tara, pasok mid. 8, 7, 6, 5, pitik image. 4, 3, 2. Tara, takbo nga, pa left side. Ito, clashing to. Balik. Dito lang. Macro ko lang. Parade. Takbo nyo, parade. Ilor nyo. Dito lang pulis, ha. Okay, harap. 3, 2, tara, push nga. Push. Ito tao, ready. 1, up. 2, up. 3, up. Palag nyo. Huwag na kayo pedestrian, car. Yun lang. Nung wala na tayo. Bupal. Wala pa pala ang map. Tapak mid. Wala. Bis pala nauubos tong HR doon, no? Or di sila nag-abot. Kabilaan, akyat nila eh. Left, right. Pin. Tara, lipat nga L. Pasok kayo L. Susunod yung Phoenix, ha. Pitik ba image dito, ba? Hindi naubos sila boy. Ayan, Phoenix, 8, 7, tunnel, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1, up, 2, up, 3, up, Di ba? Hindi naubos sila. LPG. Tara, angat tayo right side, tara. Babalik yung Phoenix doon.
Isang right ha. Ito, HR oh, ready. 1. Up. Butas lang, butas lang, butas lang, butas lang, butas lang. Angat nyo. Push nyo. Itulak nyo. Huwag kayo dyan sa hagdan lang. Isa lang yan eh. Tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo. May Phoenix pa sa likod nyo ha. Reso patay, reso patay, reso patay, reso patay. Harap likod. Galing portal. Finish nyo to. Harap Phoenix. Angat. Ready. 1. Up. 2. Up. Huwag na pumasok yung ano. Namatay. Ah. Labas, labas. Tapak mid. Tapak mid, tapak mid, tapak mid. HR mid ah. Ah. Tara, tapak mid. 3, 2, tara, pasok mid. Pitik nyo image. 8, 7, 5, 4. Center, pasok. 3, 2, 1, tara, push. Ready, 1. Up. 2. Up. Up. Pasok nyo, pasok nyo, pasok nyo. Ubusin nyo muna to. Pasok lang, harap kayo. Ready, 1. Up. 2. Up. Ilabas nyo na. Hindi, konti lang nakukuha ng chaos. Okay lang yan. Tapak R. Kita yung ano. Yung Phoenix. Tapak lang R ah. Tara, pasok na. Gago. Habol, habol, habol yung namatay. Sa labas. Okay, habol, habol lang, habol lang. Nag-yellow sila. Ito may habol. Give it a image. Pitik, pitik. Makro ko, makro. Ito, chaos, ready, 1. Up. 2. Up. 4. Up. Kayo. Makro ko. Dito, ready, 1. Up, bus, bus, bus. 2. Up. 3. Up. Okay, labas nyo, Hindi labas nyo. talaga kaya salpukin yan. Hindi kaya salpukin yan. Ano? Sorry. Tapak mid. Lilipat tayo, El ah. Lipat nga, El. Pasok, 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 pasok. Pitik nyo agad image, 8. Lilipat sila. 7. Pitik image, pitik, pitik, tara. Mako ko. Takbo, takbo nyo, takbo nyo. Tara, push na, push na. Ready. 1. Up. Tagos nyo nga, pababang hagdan. Ay, ano, pagas, pagas. Dito, mako ko. Pagas, pagas, pagas. Harap chaos, harap chaos. Pagas, 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 pagas. Harap lang chaos. Pag nag-push to. Tara, balik. Junction. Ito pa, bilog. Portal. Ito, ready, 1. Up. 2. Up. 4. Up. Palag niya, palag niya, palag niya. Ah. Sa pa Mitch. Tapang mid. Okay lang, basta gumawa yan. Yan mo lang sila. Pasok. Malapit na ako sa top 10 Mitch. Mangat yung ano, Phoenix sa left side ah. Ipitik nga image. Pitik, 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 pitik. Marangat tayo. Left, 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 left. Angat left, angat left, angat left. Tagos siya, tagos siya. Palipsin tayo. Tagos pala. Ito Phoenix oh. Sila. Ito na Ready, ba? 1. Up. 2. Up. 3. Up. Busin nyo, busin nyo. Kasi naman. Dito, kabila. Reso patay, reso Mga patay. sakar. Mga sakar na naman sila, boy. Dami namatay sa atin. Reso patay. Presin nyo agad yung patay boy. Para may Pitik recover na. image. Pitik image. Pumasok. Tara, pre. Yaki yun. Gago, antayin ko si Kakay, boy. Wait lang ah. Natapak pa lang sila left. Wait lang ka. Tara baba nga. Pabas lang. Dito lang, makro ko lang, makro ko lang. Ito na, chaos pala. Ready, 1. Up. 2. Up. Atras nyo, atras nyo, atras nyo onte. May HR, may HR. Atras nyo onte. Ay. Harap. Tara, push, push, push. Ready, 1. Up. 2. Up. 3.
Push nyo na pabilog. Gago, andun na pala talaga sila doon. Gabang. Tapak Yes, eh. counter din ata sila. Andun lahat, boss eh. Tapak mid nga. Tara, pasok boss. Pasok mid, Wala pasok nga. mid, pasok mid. Importante hindi sila makarami. Okay Petek lang. image, petek. Tara, takbo tayo par. Makro. Par, R. HR to ah. Ito, karap HR ah. Bakit mga Baba hadlang? lang saglit, baba lang. 3, kontra, angat nyo. Ready, 1, up, 2, up. Yee, tulak nyo, kaya nyan eh. Ayun o, dito na kami sa gitna boy. Palas pa kami. Talagang makapal yung gusto nyo. Kita nyo, tinotornado lang kayo. Unahin nyo yung first target. Kayo yung nacho-choke eh. Mabaon na kami. Ay. Ay, ewan ko lang talaga. Tapakar. First time. Tara, pasok ka. Call, kus gagamitin yung call, ginawa ko call. Bakos kaya akong volume ko. Mana na yung ako sa ko. Okay, petek image. Tara, mako. Pamit ka, pamit. Pedes lang saglit. Tassel oh. Harap ha. Mababayan ha. Dito Ito, lang. Phoenix, May oh. Phoenix din. Macro ko nga, palip nga tayo. Dito macro ko. Sagad left pa portal side. Tawid kabila. Tawid muna kabila. Di ko nabilangan yung HR eh. Pabas. Dito lang, macro ko lang. Re-image kayo dito, Gar. Tulak natin to portal ha. 3, 2, 1. Ito. Nag-court to. Ready. 1. Up. Ay, Tulak niya po. gago. Wala. Nakat. Nakat. Pat ng Teo, sabay boy. Sabay tulak. Okay. Napamit. Lilipat tayo ulit mga sa. Lipat nga. Tapak lang ah. Tara, pasok nga. Okay, petek image. Tara mga kapag. Tawag. Angat left. Tawid arko ha, pakabila. Left side sila. Lahat. Palip. Tawid niya. Saka mag-box. Balik nga pa mid. Balik pa mid. Dito lang. Macro ko lang. Remish tayo dito. Okay, petek. Silip nga dito. Harap lang ha. Chaos. Huwag mo silipin. 3. Wait lang. Tara, baba. Portal. Ito na, ready. 1. Up. 2. Up. Tagus yung portal, gusto. Portal. Sa pede side, palinis pede side. Marami pa. Ready. 1. Up. 2. Ubos boy. 3. Dito, macro ko. Skating yung buhay. Pasok pa tayo. Pasok mid. Skating yung yung buhay. Okay, paklasin nyo lang. Pitik nyo image. Kulong 3, 2, 1, Agad kayo push. rito. Portal. Ready.
1, up, 2, up, 3, up, push nyo, nakarami si Boss Clyde, oh, wala nang papasok ah. Ubusin nyo lang, ubusin nyo lang, ubusin nyo lang. Paubos. Palinis nga nung ano, sa court oh, yung Phoenix. Ubus nyo. Palinis lang, palinis lang. Tapos pag nalinis yung labas nyo. Hindi na ako lalabas. Ayoko lumabas, pre. Ah, hindi yung tingin. Linis na, labas na, labas na, labas na, labas na. Andiyan na kay Yos. Labas nyo na, labas nyo na, labas nyo na. Di okay lang to dito. Tapakil, tapakil. Hindi lang ako sanay mag ano. Tara, pasok tayo. Pitik nyo agad damage. 8, 7, 6, 5. Macro ko, habol. Habol, 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 habol. Baba lang ha, baba lang muna sa glat-glat. Pabing ako, Dave. Tara, angat, 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 angat. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Sarap, gago. Reso patay. Reso patay. Likod, likod, harap, likod. Choke nyo, choke nyo, choke nyo. Ready, 1, Up. Nice solution ako. up. Putang, ayun na. Nakapulis. I-revive niya, SP revive. Ay, nako. Tapamit. Tapamit, tapamit. Tapasok mid. 8, 7, 6, 5, 4. Pitik image. Pitik niya. Mako ko. Takbo, takbo. Parait. Baba lang ha, sa grass. Right, grass, right. Angat nyo. Angat. Ready, 1, up, 2, up, 3, up. Ubus na Reso naman patay, sila. reso patay, Ito may reso isa po. patay, reso patay. Harap galing mid ah. Harap galing mid. Okay, patek kayo mage. Saan mo nag-flash? Dito ako pumitik, ar. Tara pa mid. Ako. Dito lang. Sa labas pa yung HR tsaka yung ay ano, Phoenix. Tawid nga, Arco. Tawid Arco. Kakabila. Doon na lang sila sa labas nagbalagbagan. No? Tara. Dulo. Pitik nga image dito. Baba tayo. Portal. 3, 2, 1. Tara baba. Sa road na. Road. Ito na. Ready 1. Up. 2. Up. Wala mo nang tutulak portal. Dito lang. Saluhin nyo lang kayo HR. May HR pa dyan. I-push nyo ang portal. Push nyo portal. Patay ako ha. Push nyo portal. Tagos nyo. Malilikuran ka kayo. Diyan ba? Lala, Venus. Pasok L patay. Image tayo, guys. Pasok L patay. LPG Image lang. na ako. Pasok. Pitik ka image. Tara pa mid. Tapo pa mid. Nakakuha dun. Saan tayo pedes ah? Let's with power kick. 3, 2, 1. Tara portal. Ito na portal. Flash Flashing mo. siya. Ready. 1. Up. 2. Up. Linisin nyo. Gago. Sinalubong ko ito na Linis. yun. Ito pa portal. Dami oh. Sa may taxi side. Paubos. Kupal yun ah. Paubos. Ang dami pa dyan oh. Okay, labas nyo. Pumasok na sila. Labas nyo. Hindi tayo Sayang makipag-andiyan. yun, ah. Pumasok pa yung HR sa mid. Kupal. Pumasok pa. Kita pak mid. Buo tayo. Pagpasok natin. 3, 2, 1. Tara pasok. Pitik nyo agad na image gar. 8, 7, 6, 5, 4. Push nga. Pa skating. 3, 2, 1. Ito. Skating ready. 1. Up. 2. Up.
Harap likod, harap na likod, harap na likod, harap na likod. Harap na likod, harap na likod. Palinis na ano. Eto, pedes oh. Pedes, pedes. Likod pa, Phoenix ha, skating ha. Ah! Phoenix. Ibalagbag nyo. Sa pa, ready 1. Up. 2. Up. Portal yung ano, yung buhay. Abangan nyo yung ano, pupush. Kaya pa ba? Gilabas nga, labas nga, labas nga. Hindi tabo. Labas niya, labas niya. Kahirap. Hindi ako. Kahirap. Hindi ako makasili pa. Una na ni Yota. Tapak mid lang. Labas ka, tapak mid. Ito to mga Mongol, ito to. Lipat nga tayo, R. Lipat R, lipat R. Pasok R. Kapag MH. Drama ako mo. Angat left, angat left, angat left. Ano yan, chaos? Tara, palip tayo. Tagos palip, tagos palip. Uy, gagol. Baliw. Hanggang dulo lang ah. Macro lang. Mas naklas nila gagi. Remage nga, babalik tayo mid. Pero balik mid, balik mid. Pitigan na yun. Pakapal saglit. 3, 2, contra portal. Andito Phoenix ah. Hitable na to. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gago. Push nyo, push nyo. 5. Push nyo HR, push nyo HR. Malilikuran kayo. Hitable na yan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Labas, 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 labas. Andiyan na kayo. Labas nyo na, labas nyo na, labas nyo na. Labas. Wala sila ng patay ba? Gago talaga. Tama lang yan. Hindi, tama. Tapakil. Tapakil, tapakil. Takbuhan yung mga yan. Tapakil, tapakil. Pasok L, pasok L. Wala sila ng patay. Tapos na yung clash eh. 7. 6. Ay, pitik MH. Ramak ko, habol. Akyat ha. Baba lang, pakapal. Bumbong sa kuya nila yan. Ito, ito, angat, 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 angat. Habol, 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 habol. Ito, boss Clyde ah. Pakapal lang saglit dito. Tumawid, kabila. Bumaba. Tumawid, tumawid, tumawid. Tara, tawid, kabila. Gago. Tawid nyo ha. Gago, nabaliw. Ready, 1. Up. 2. Up. Na-chok tayo boy ni Boss TV. Bumalik yung ano ko, karakter ko, di ko na kayo nakita. Akin lang. Okay lang yun, okay lang yun boy. Tapakan. Ito to. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Labas, 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 labas. Patagalin lang natin kung sino kare papalag. Tapang mid. Siyempre asa kayo. Eto, papalag to. HR. Tara, pasok mid. 8, 7, 6, pitik image. 5, 4, 3. Pasok nyo na. 2, 1. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, palinis. Bilog, bilog, bilog. Ang dami pa sa labas, oh. Boss free. Deputa o God. Pamili lang kayo boy. Macro lang, macro lang, macro lang. May namatay ba? Pasok nga mid patay. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid. Pitik MH. Ay chaos ha. Wala chaos, ha? Harap lang, walang pupush. Ready? 1. 1, 1, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Balagyan nyo na lang. Ubos yan no. Pedes, 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 pedes boy, pedes boy. Dami pa boy. Pedes yan boy oh. Pedes no. Uy, andyan ka sa likod, Linus. Huwag ka na bumelo, di ka na nakakaya dyan. Labas na.
image. Para mako ko. Angat left. Tagos pa mid. Scouted tayo ah. Kita tayo. Harap, ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Pareso lang patay, pareso patay. Harap likod ah. Kayo din gago, di nyo pinansin yun ha. Harap likod, harap Ayun na, likod. ayos, ah. Ready, 1, up. 2, Yun na, tornado up. boy! Gago ka. Sandwich, putang ina. Pinaliban after. Tayo Ay, doon. may HR dun eh, sa arko eh. Ay magagawa. Okay lang yan. Wala tayo no chase dun. Pati Gar, naman yung tapakar. pizza. Lilipat tayo ng L. Kalmahan niya lang, huwag kayo pumasok. Papansin ka. Lipat tayo, lipat tayo, lipat tayo. Hmm. Yan, para pasok. Pitik image, A. Tumabas. Gogo. Di daw talo, boy. Di daw talo. Kaya, mako ko, mako ko. Harap, ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Ah, 4. Ubus yung plug nila boy ha. Mako Likod, ko, likod, dito kayo, likod. PG side oh. Flashing pa sila Phoenix, Gar. Sausaw kayo. Oh, ultra kill. Palag pa yung buhay. Okay, labas, labas, labas. Saan pumasok HR? Kita nyo ba? Hindi. Tapakar, tapakar. Lipat tayo Ella. Kalman nyo lang. Pasok nga, pasok nga. Pitinig sa pitik niya image. Tara mako ko. Angat left side. walang plus damage dito, Michi. Wala eh. Yung abisado to eh, Miss Gar. Macro ko lang, baka para saglit. Flashing sila dun sa mid portal. 3, 2, 1, tara baba. Portal, 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 portal. Bilog, bilog, bilog. Flashing pa rin, ha? Ito, ready. 1, up. 2, Tipid up. talaga pa. Potang. Ah! Dito Mick, tali ko PT. Marami pa kayo dyan. Large. Sino na DC sa atin, boy? Gusto mo dam air. Tapak mid, tapak mid. Okay na, Toyota. Tapak mid. Pasok, pasok, pasok. 8 7, image. 3 2, ito na sa bilog. Tara, push, push, push. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Palinis, palinis. Bilog, 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 bilog. Walang mag-skating. Bilog, 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 bilog. Pedis yun. Macro ko, pedes, 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 pedes. Compress. 8, Nakapasok sila ulit. 7, kuya. 6. Paano nga? Skating nga. Takbo nyo nga skating. Pitik nyo image ha. Kaliwa yung ano. Phoenix, Phoenix, ready. 1, left side, up. left side. 2, up. 3, up. 4, up. Skating muna. 3, 2, 1, tara push portal. Dito lang, balik. Gago. Di pa itabo yung iba. 3, 2, 1, tara push. Ready, right side, 1. Up. 2, up. Sabi ako pare. Push nyo. Yung nasa kaliwa kanan na, wag yung sa gitna. Di pa itable yan. Labas nyo kung di ka na kaya. Pumasok tayo sa ayos. Labas nyo. Ultra kill. Labas nyo. May labas. Tapak lang mid, lilipat tayo araw, wait lang. Tapak lang. lipat R. Tang ina kasing EB yun eh, ba't ngayon ginawa eh? 8, 7, 6, 5, pitik image, 4. Yung sa iyo ata mo yung sponsor eh. Tara, makro ko, habal. Kita mo lang yung iba dyan, oh. Wait lang, bas lang, kalma.
Umakyat sila Tama sa ko nga. kanan. Ay, kaliwa. Lower mo. Angat. Dito lang. Huwag mo nasasagad. May makukulit dyan. Ito, ready 1. 3, contra push. Ready 1. Up. 2. Up. Sige, tornado ko na bro. Bus na yan. Lesson nyo ako. Reso patay. Ano pa? Ito, skill. Okay, remage dito. Preso ako mga pro. Tapa ka na lang mid dol. Tara, pa mid. Sige. Okay. Pakapal saglit. 3, 2, 1, tara Flashing push mid. ata. Pasok ka dol. Sa ila ata. Phoenix ha. Mid. Ito, clashing already. 1, up. 2, up. 3, up. Palinis. Ubus na naman. Round 2 pa. Isa pa likod ah. Harap likod, oh. Okay, pasok na mid pa tayo. Uy, 9 kills. Ano ka ba? Gagawa mo 9 Patay, kills. dali. Pasok na tayo. Para makatakbo tayo agad. Andyan na yung Ito chaos, boy. ha? Kaya natin to. Preso, yung AR, oh. Eto na to. Kipitin nga yung mage. Tara, file. Macro ko, file. Lang. Pakapal pedes. Ito lang, pedes lang. Harapan lang. Ready, 1. Up. 2. Up. Ih, go! Ano yun? Akala ko Phoenix makakasalubong natin. Dito din pala chaos. Sige, tapak L. Parehong nabasag chi ah. Oo, tapak lang L. Salayin natin yung ano. Utang ina. Tara, pasok L. Nagtulong na sila oh. 8 7 6. Labas niya. Wala na pala Phoenix. Nilabas na. Nagwag yung ano. Tapak R. HR. Naka-dep sa baba. Okay lang yan. Dep natin sila mamaya para mag-iyakan. Pasok R. Tapos nakawin natin, no? Tapos nakawin natin. Kaya yan, Jay. Kaya yan. Okay. Maniwala ka lang kay Michi. Pitik. Tara, baba. Macro. Kaya mo bang ulit gawin yung ano mo, Chi? Yung makasi mag-isa? Try. Try ko yun. Chi, Testingin natin. naka-highlights mo talaga eh, yung makasi mag-isa. Solo, no? Tara, Ang kaya yan, boy. Positive lang. 1 versus 1 guild, no? Ito, Phoenix, ha? Ready? 1. Up. Tulalaw. 2. Up. 3. Up. Dito lang. Harap Bushi. baba. May HR. Pitik image dito. Remage. Commander yan. Pitik. Bakla Tara, talaga baba. eh. Mako. Baba. Portal. Ito, Gago, flash. wala tayo MH, boy. Ito, ready 1. Up. Kasing. 2. Up. Tulog, Gar. Tulog pa. Bas lang muna. Palinis bas. Meron pa sa likod. Bas. Mako. Ready 1. Up. Ito si Miro, boy. Up. Mako ko. Dito sa police. Sa pumasok mo ya. Oo, sige lang. Dito lang. Remage tayo dito. Pasok pa Itabon tayo. na to, mga to. Pasok L pa tayo. Harap HR. Remage. Ito ay ano. Remage nga. Harap. Ready. 1. Up. 2. Up. Itulak nyo na pa portal. Hanggang bas lang ha. Wala sasagad ha. Balik nga. Harap chaos. Salo chaos. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Portal nyo na. Tangina, Mga nagtulong makakalabas, sila save ng yourself. Napakalabas, boy. Okay na. Kalabas na, boy. Labas dyan na Phoenix. Gago. Tagilan mo. Yung ano ko, level ko Tapak mid. Lilipat tayo L pag pumasok ko HR. Ayaw. Ayaw, Sundan Gar. nila tayo eh. Susundan tayo. Sundan nila tayo. Oo. Lipat L. Hindi na Pasok sila, boy. 3. Kontra pasok. Pitik image. 8. 7. 6. 5. Tunnel Tipid tayo, ah. Tunnel. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2.
Oh, up, harap likod agad, harap likod agad, harap likod, harap likod, harap likod, harap likod. Wala tayong skill doon. Tagal na, tumulak Phoenix, puta. Ang ina nung gaara na yun, hindi ko binitawan simula entrance. Kinalmot ka, boy. Tapang Hindi L, ko tapang L. binitawan, boy. Tapak lang ah. Paunahin natin sila, Gar. Pasok. Lipat nga mid, lipat mid, lipat mid. Kung asa sa iya. Pasok mid, pasok mid. Pupulis tayo, Michi. Mamaya. Kasi sa chat. Maga pa. Sige, sige. Damage. Tara pa L. Pail. Pulisin na lang natin, boy. Oo. Yung Phoenix nasa labas pa rin, nasa ano. Pagka pala saglit pwede sa. Angat nga tayo right, angat right, angat right, angat right. Ano, walang rebit, walang CS, boy. Angat right, angat right, angat Hindi right. lang ako tinamaan. Wala kalaban dyan. Chaos lang yun. Tara pa mid. Yun. Push mid, push mid. Pamid. Mabilisan. Pitek MH dito. Sa baba na yan ha. Pitek. Rito, tara baba. Pa-portal. Chaos. Right, ready, Kaya one. makakakat tayo. 2, up. 3, up. Unahin nyo muna chaos. Pedes. Gag. Ipalag nyo lang yung buhay dyan. Napalagot talaga to, boy. Palagot to, boy. Palag nyo. Try, guys. Gusto Ano, ulit sa sarili, labas nyo na. Labas nyo na. Tangin na, di ko kita yun, boss G. Hindi, okay lang. Hindi, pag sakatong pagbaba, lumabas sila eh. Patulak sila eh. Na-tempo lang, boy. Tapang Okay lang, okay lang, okay lang. Huwag mo isipin mali mo yun, boy. Pogi ka pa rin. Nakakuha naman tayo. Basta hindi Lipat nila namin. naubos lahat. Eto, dito lahat eh. Lipat mid. Pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4. Galaw nyo na. Sharon. 3, 2, 1. Mid mo na, ready, 1. Up. 2. Up, palinis. Tulak nyo na, Gar. Ito, may Phoenix pa. Tulak nyo na, pedes na kayo. Palinis, pedes. Ilan na lang yan, oh, pedes, oh. Ready, 1. Up. 2. Buhay pa ako. Ito, tangan to kanina. Ready nyo, labas nyo na. Ilabas nyo. Kayos na lang yan. Tara, Tyrell. Gago, namatay pa si Tyrell. Kawawa, boy. Namatay pa si Clyde. Malas. Tapak L. Hindi kita mapatap. Boss right, pasensya ka na. Pasok L. Hindi, may ina talaga yan, boy. 8, Hindi mo kasalanan yun. 7, 6. Tara, mako ko. Sunod. Mako. Nasa left sila. Dito lang. Makro ko. Wala mo nang tutulak dyan. Dito lang. Chaos, likod ah. Ready, 1. Up. 2. Up. Gagi. Tangina Late na talaga. lang Oo, nakatingin naman marinig sa ko. akin. Parang wala Sumilip akong na yung makakausap medic eh. sa kanila. Hindi, nangarap ako dun sa HR eh. Sa HR. Late na ng narinig ko yung sabi ng chaos. Napamit. Ay. Ayan, laban lang. Importante nakukuha pa rin natin. Importante masaya sila sa EB, boy. Tama lang yung Rudolph na. Sana wala malunod dun, no? Pasok kayo! Oo, Uy, sa alam mo, loaded, boy. Pasok. Tumatakbo sa tiles na dulas. Pitik image, bilisan natin, Gar. Tara, pa-right nga. Mako ko na. Pitik nyo na. Pa-right. Pedes na. Naniniwala ka ba, Jay, na nakawin natin yung Sage? Dito lang. Harap likod ha. Tingnan mo likod, Dave. Gago. Oh, Oo, di ba? Nakakaw na nila. Okay lang yan. Tulungan natin yung HR Phoenix. Oo, natin.
Lipat nga L, lipat L. Buwasan Pero huwag natin mo muna yan. class G. Mangkat tayo ng mangkat. 3, 2, tara pasok. Pitik image. 8, Babain nyo. 4. Ito HR ah. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. Up. 3. Up. Tara, push, 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 push. Phoenix, Phoenix, coming, ready, one. coming, Phoenix. 2. Up. Balik, balik. Patanin, patanin kayo. May chaos pa. Harap, harap chaos. Chaos, Harap chaos, chaos. Ready. 1. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Kaya nyo pa. Hindi ako nakasigaw. Tatlong wave, labas nyo na. Give yourself. Hindi kaya sa loob tatlong wave, Boss J. Bet. Ubus naman 2 wave, boy. Ilan tayo? 20. Kaya tapak namin, tama na. 20 lang tayo, boy. Sa Sabado, magwawala ulit tayo. Pasok net, pasok. Kunin kaya natin, boy. Para bumaba sila. Bago. Dito take image. Sige. L. Tara, angat. Angat L side, angat L side. L side. Ungol lang kayo pag wala kang BL, boy. Yung dulog ah. Ayokong ganyan. Gusto ko ungol, ye. Nasa baba na sila, binantayan, boy. Ayaw Andyan yung bigay. 3, kontra baba. Portal, portal. Portal. Ito, harap. Ready. Ay, flashing. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Gago, matang-mata sa akin yung zero. Pare Saan sa ako lumabas? pasok na L patay, pasok L patay. Likod, likod, Phoenix, ready 1, up. Labas yan. Pasok pa kami, Chi. Labas yan, labas yan. Cancel gagi. Wala nga. Tapang L. Tapang L, tapang. Ano, busy si Madam Tan. Si Kalbo, tahimik lang, boy, oh. Hindi mo bakbak. 3, 2, 1, tara pasok. Pitik nyo agad damage, takbo tayo. Pitik, 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 pitik. Tara pa, ano, pabas. Pitik nyo na, pabas, pabas. Habang di pa kahitable car, galawin nyo. Harap lang likod, harap lang likod. Harap lang portal. Ito, Christine, oh. Tangina mo. Tara, macro ko nga. Dito pa nga, dito pa nga, macro ko. Dito lang. Dave, tignan mo nga pa mid-side, Dave. Yung chaos. 3, Okay. 2, 1, tara pa portal. Push portal. Ready. Tunnel, ready. 1. Up. 2. Pa? Up. 3. Boss, di ba? 4. Up. Wala dyan, Dave. Wala. Tara, macro ko. Angat, 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 Ano angat, sila, angat. pumasok, pumasok. Dito, dito. Nakapasok dito, lang. Dito, macro. Pitik image dito, ah. Tara, re-image. Angat tayo right side. Re-image, angat tayo. Tara, angat. Dito. Kaya chokin dito yan, boy. Tignan mo Atas kayo. likod, Dave. Harap. Huwag niyo babain. Kalma. Pumasok din yung ano, Phoenix doon. Ito. Wait lang. Kalma. Kalmahan nyo lang. Lumipat lang nila. Baba nga. Baba. Pagas. Dito mako ko. Re-image lang dito. Flashing sa portal car. L side. Pitik image. Lag ata yung si... Please ko lang ano. Lag sa AR, boy. Nampatay sa AR doon. Wait lang ah. Silipin ko lang. Harap pa. Dito lang. Harap pa. Pupush yung ano kay Yos ah. Papasok yung Phoenix doon. Harap. Ay, mag-push yung kapal nyo. Pati. Kaya mo lang sila. Tara, pamid nga. Ayaw nyo eh. Pamid. Para makuha yung... Hindi, kaya mo lang sila pag ganyan, Chita. Ayun na, sa likod natin, Okay, pre, ah. harap. Mumabol. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Walang Walang sumunod, boss. Ubus sana, oh. Kung sumunod na ganyan kayo. Good thing ganun yung kaya mo sila yung sumugod na lang. Ubus sana eh. Iba yung monster. Wag lang Labas wag nyo lang kung di sa na kanila. kaya, Gar. Tapakar. Wala na sila image dun eh. Hmm. Tapakar. Labas nga. Tapakar.
Nasa baba na to yung ano, yung HR. Okay lang yan. Tara, pasok ka. Lag nga sa AR, boy. Meron pa akong speed up dun. I-protect nyo. Tara, baba. Aba eh, siya. Dito lang. Kaliwa, kaliwa, kaliwa nga. Hanapin mo nga, Dib. Ikutan mo nga. Tara, siege nga tayo. Eto, Ayan flash. na. Kaliwa, kaliwa, kaliwa. Makro ko, makro ko, makro ko. Eto, ready. 1. Up. 2. Up. Push nyo, push nyo, push nyo, push nyo, push nyo. I-push nyo. Kunti na lang. Sali ako Para ng mag-siege boss. sila, Gar. Labas nyo, labas nyo, labas nyo. Batay Hindi sa ako ng tulak. tapak R. Labas nyo, labas nyo, labas nyo. Dave, ikaw na mag-scout pa, Dave. Para may mata. Labas nyo na, Gar. Tapak kayo, R. Tara, pasok kayo, R. Sa baba ka na, Dave. Namatay ako. Iabot kayo, R. Pasok, R. Pasok. Get image. Tara, baba. Kaliwa, ready 1. Up. 2. Up. 3. Ayun, no, sumigaw, oh. Pwede sa mga alpha, balik kayo portal, pasok R patay. Meron pa dito sa loob nito yan. Eh, pasok na R patay. Nandito kayo sa baba, babantay. Sige, sige, sige. Matahan mo Pinatay lang. ako. Ito si Grade, pinatay ako na ito, pre. Meron tayo sa taas. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Sabihin R. Ipitik nga image. Tara ba, makakuha. Saan sila banda, Dave? Pa residential yun. Baba, 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 baba. Dito lang, makro ko lang. Dito lang, kalmahan nyo. Tingnan na malikot natin, Dave. Likod, 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 Up, likod. likod, Okay. likod. Up, Ay! up. Dali tayo, boy. Palingon pa lang. Inis. Angat nyo, angat nyo, angat nyo, angat nyo. Puta. Ah, angat nyo, ano, chaos, harap chaos. Already 1. Up. 2, up. Bulan yan. Inis din, meron pa. Ilabas nyo, labas nyo, labas nyo, labas nyo, labas nyo. Tapa kayo mid. Gano'n lang, Dave. Tignan mo likod. Di ko maano eh. Gigi, gigi. Tapak mid, tapak mid. Lilipat tayo, L. Tara, lipat L, lipat L. Putang, ano talaga yung... Pasok. Pitik image. 8. 5. 4. Tunnel side. 3. 2. 1. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Up. Palinis bilog, palinis bilog, palinis bilog. Pasok L patay. Isa pa, bolting dito. Hindi siya. Pasok L patay, pasok L patay. Dito ka LPG nga. Compress, uy. Pitik image. Tara baba. Pahabol ako, rebate. Residential nga. Residential, Sana. residential yan. Residential. Atras natin residential ah. Eh, sa Ah, kaliwa. harap lang, harap lang, harap lang, harap lang, harap lang, harap lang. Makro ko, atras onte. Dito, makro ko. Phoenix dyan sa kanan siya. Ah, remis tayo dito. Tignan mo lang yung chaos, Dave. Gago, andito din yung HR. Pwede naman natin basahin. Ah, pasabay tignan nyo na lang natin. HR ah. Tulak ko to, Sage. Alma. Walang magsisige. Iniibit nyo kaya.
Patayin ninyo. Kung gusto nila mag-right. 4 minutes na lang to, gagi. Macro ko nga. Lapit nga dito, ice cream. Lilikod to yung chaos ah. Harapan nyo lang. Harap likod. HR ready 1. Up. Mga mongoloid talaga to eh. Chaos pa. Chaos pa. Chaos pa. Chaos pa. Chaos pa. Harap kaliwa. Ready 1. Up. 2. Up. Putay na. Tang ina, iniipit ako, kaunti tayo. Tapang mid. Kunin ko yan. Salita na. Pasok mid. Pasok mid. Pasok. Sumunod din. Puta. Kipetek image. Orbit ako, pare. Tara baba. Macro ko. Ayun. Ayan. Dan right ah. Dan right. Dan. Kaliwa kayo sa kaliwa. Harap kayo sa harap. Ready 1. Up. Tara. Tagus right. Tagus Gago, right. boss. Tagus nyo right. Ubus, Tapalan nyo. mga Tapalan nyo lang. 3, 2, 1. Tara push. Clashing na to. Push. 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 Ready 1. Up. Up. 3. Up. Push nyo. Push nyo. Push nyo. Push nyo. Gago, di ako naka... Hala, di ako nakasipa, boy. Pag lumog ko patay. Labas. Ayaw. Natin to. Ayot na yun. Tapakar. Sayang, susigaw na. Pasok ar. Pasok ar. Hmm. Oh, clash na lang natin to. Walang pag-asa eh. Gusto natin bawasan siege. Tayo nililikuran. Putang ina. Pitik image Bobo siya. sila eh. Pitik. Tara baba. Pitikan nyo nga siya, no, boss Jay? Dulo lang. Nahuli ako. Pakaliwa. Macro ko. HR, HR. kaliwa. HR. Ito, ready 1. Ha? Dito lang. Kalma. Ha? Remix nga. Harap Phoenix ha, sa galing mid ha. Harapan nyo lang. 3. Flashing up, flashing up. Tara Residential sa up. Phoenix muna, sa Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Gibalikan nyo. Pa left side. Push nyo pa left side. Push nyo pa left side. Sausaw kayo doon. Reso ko ni pareng niyo, boy. Wala ba? Wala. Bo. Dito lang. Macro ko lang. Nararamdaman ko na Compress dito. Harap nyo left ha. Pupush to. Konti tayo. Delay pa. Kill image. Tawid nga kabila. Macro ko. Kabila. Ito na si Boss Blade. Ito go. Pen. Up. 2. Up. Sarap. Ang angas Angat mo nyo naman. pag gitna. Harap lang likod. Ito pa Phoenix, ready 1. Up. Phoenix. Pusin nyo, gago, para wala matina sa chaos. Angat nyo. Gago, masakar na naman ng Phoenix, boy. Si Jeyo, boy. Angat nyo, Si Jeyo, gago, boy ba? Angat na kayo. Angat na kayo, tara pa, portal na. Pasok mid patay. Wala na to. Pasok mid. Pasok na mid. Wala, hindi makatil yung mga players boy. Malalaglag kami ni Boss Blade. 8. 7, pitik image. 6. 5, galatan nyo. 4. 3. 2. 1, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ubusin nyo, 3. 2, 1, tara baba. Baba na. Baba. Dito lang, macro ko. Harap right, ready. Ready lang. Tanakaw nyo yung image ha. 3, 2, 1, tara push nyo. Ready, 1. Up. 2. Up. Gago. Wala nang oras. Tingnan nyo, wala sumipa. GG. TY. Sige, pasensya na. Okay lang yan. Pasensya na. Please. Hindi Pasensya nalaglag na. yung slide. Nice one. Hindi. Hindi na lang.